واش تشوف المقابله هذه؟ أزف الله والسلام عليكم. كما دير المقابلة راهي تكون علينا تكون صعيبة، وحنا كما راك تشوف رانا نحضروا المقابلة بان نزيدو نأكدو إن شاء الله. الأزمة نتاع الأسبوع هذه يعني ما تأثرش على المورال نتاع اللاعبين؟ لا الحمد لله حنا رانا بريبارو ماتش ثاني لوخ كيما الماتش نديروه بالجماعة، حنا نبريبارو حاجة ما راح تخرجنا على المباراة إن شاء الله نركزو إن شاء الله بنأكدو. حتى لي ديريجين يقولوا بلي البرمجه نتاع المقابلات هذو اللي بقاو يعني تساعد جي اس كا البروغراماسيون تاع لي ماتش اللي بقاو. لي ديريجون تاعكم يقولوا بلي حاجه مليحه للشباب. كيما حنايا رانا نبريبارو وقت اللي لعبنا المقابلات، وقت اللي جاي نلعبوهم ان شاء الله رانا حاضرين ان شاء الله. سي صالحي موقف اللاعبين من قرار السيد مجال هذه المقابلات تاع الاتحاد العاصمي، موقف اللاعبين ولا موقف البسيكولوجي تاع اللاعبين؟ قلت لك احنا نحضروا المقابلات تاعنا، احنا وقت اللي قلنا نلعبوا رانا واجدين. صحيح. C'est un grand personnel avec de grands matchs. Et l'objectif c'est d'avoir ma chance en équipe nationale. وما هو السبب؟ المقصدين من بداية العام في الشباب القبائل. كما شفت ليكيب ناصر اي لاعب يبغي يلعب في الفريق الوطني، حنا رانا نخدموا وقت اللي يحتاجونا رانا واجدين، والتألق تاعي هو العام. يخصكم المهاجم اوتشي، ماشي حاجه اللي ناقصه الفريق؟ كما شفت اوتشي اللي عطانا اضافه للفريق، لا غالبو راه يغيب علينا هذه المباراه، ان شاء الله كاين لاعب اللي جاي جايتهم الفرصه يزيد يتاكدوا ان شاء الله. من المشكله في الفريق تاعنا اللي راه يلعب راه يدير الرول تاعو. صحيح. رانا اسمه لي ديريجون يقولوا اشاك فوا نوض البريمير اوبجيكتيف سي دو فورمي ان جروب سي لا فورماسيون اي جروب. اسكو راك تشوف ليكيب ولا ليكيب تاع جيسكا تاع العام قادر يلعب بالبريمير؟ كما قالوا لي ديريجون قالوا غنوجدوا الفريق، حنا ان شاء الله نزيدوا نخدموا رانا ماتش بار ماتش اللي جات بها مرحبا به، حنا ليسونسيال نديروا فريق كبير. une grande pression psychologique après la polémique avec l'Assemblée nationale. كيفاش يعني تعامل مع سواء كلمه للبيبليك تاعنا اللي هو جاي تما؟ ان شاء الله نفرحوا البيبليك، حنا كي يكون واقف معنا البيبليك راه يزيد فينا النص. ولا كيسيون بدون شك راح يضغطوا الانصار تاع الناس مع هذه كرة القدم لازم يكون فيها الضغط ولازم تعرف كيفاش تهرب من الضغط. Bonjour d'abord à tout le monde. Ce que je peux dire, même si on a un peu nous perturbé, parce que à chaque fois on faisait des entraînements, on dit qu'on va jouer demain, et après on va jouer le lendemain, donc comme ça nous a perturbé, mais on est toujours concentré et notre ambition c'est de gagner le match de vendredi, Inch'Allah. Donc on part pour gagner quoi. Vous allez manquer à votre équipe la semaine prochaine. Est-ce que ce vendredi vous êtes en forme pour au moins scorer, pourquoi pas? Ouais, on est en forme. Ok, on est en forme et on est concentré, comme le coach nous a dit qu'il faut rester concentré, il ne faut pas que ça nous dérange dans la tête, donc on est toujours concentré, on va faire notre travail, donc on est là comme des soldats. Vous serez handicapé par l'absence de votre équipier complice, Uche Lofa. Ouais, Uche ne sera pas là, mais on va regarder comment on va couvrir son absence, parce que même aussi, j'étais pas là, mais ils ont couvert ça, ils ont marqué des buts, ils ont gagné, donc il y a beaucoup de joueurs ici dans GSK et tous sont de bons joueurs. Et on peut marquer des buts. Donc même s'il n'est pas là,
je peux marquer, il y a Relas qui peut marquer, il y a Amron, il y a tous les joueurs qui peuvent marquer. Parce que tu vois, même les défenseurs aussi marquent des buts, donc c'est bon. Donc on va couvrir l'absence de Uche. Malgré toute la semaine mouvementée, cette semaine, est-ce que vous pensez vous avez constaté que tous les joueurs, ils ont le moral, ils ne sont pas perturbés du tout? En disant la vérité, on était un peu perturbés, mais on est toujours concentré, même si on était bien. Parce que tu sais, on faisait des entraînements, après on dit on va jouer demain, on va jouer après-demain. Après, on rapporte toujours le match. Ça nous a un peu perturbé. Mais on est concentré et je crois que on va jouer très très bien concentré. Et Inch'Allah, on va gagner. Inch'Allah. Ouais. Vous semblez vraiment optimiste. Optimiste. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous voyez vraiment aux chances de votre équipe, hein? Ouais, donc moi je suis sûr qu'on va faire un bon match parce qu'on est même un peu fâché, donc on va jouer avec le cœur parce qu'on est un peu fâché de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de nous perturber, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc on est un peu fâché, on va aller jusqu'au fond. Ouais. Vous serez, je ne sais pas si on vous a posé la question pour mardi prochain face au NED, vous ne serez pas là malheureusement, vous êtes convoqué en sélection. Ouais, je ne serai pas là, mais il y a Uche qui va revenir, il y a les autres joueurs qui seront là-bas. Donc même si je vais partir, Uche aussi, ou bien les autres, il va me couvrir. D'accord, donc ce mardi, vous allez marquer, ce vendredi. Et vous partez, il faut laisser la recette à Uche. Hein? Ouais, la recette à Uche, ouais. Ouais, pour le match du CSC, vous serez là le 19? Non, parce que j'ai un problème de visa, il faut que je parte chercher le visa. Après le match de l'équipe nationale, je vais partir à Ouganda pour prendre le visa. Donc ça, Ouganda, ouais, capitale Kampala. Je vais partir pour chercher le visa. Je crois que je vais arriver ici le 21 ou bien le 22 comme ça. Vous n'allez pas jouer le match? Non, ouais, je ne serai pas là. Bon. À vous entendre, on a l'impression que vous avez été perturbé pendant la semaine. À vous entendre, on a l'impression que vous avez été perturbé pendant la semaine. Il a dit que non. Ouais, un peu, mais c'est pas. On est toujours concentré. Comme j'ai dit, on est comme des soldats. On est là, donc on est toujours concentré, même si ça nous a un peu perturbé, mais on est là. Donc, dans notre façon, je peux dire que ça va nous faire. Donc, comme on est fâché, on peut. Donc, lorsqu'on va jouer donc à fond, quoi. Donc, la motivation, moi, je suis très motivé. Même les autres, comme je les ai vus, on est motivé. Ouais, parce qu'on veut faire la correction. Donc, on veut le montrer qu'après tout, on est là, on est des combattants. On va gagner une chance. Ah, vous êtes des joueurs, mais pas des combattants. Ouais, on est des joueurs, mais il faut avoir l'esprit là des combattants. Comme des soldats, des gagnants, ouais. Si vous voyez des observateurs, on considère que vous êtes une des grandes révélations de cette phase année. D'abord, quel est votre état psychologique à vous et tous vos coéquipiers après cette semaine mouvementée? Donc, en tous les cas, toute la semaine, on était bien bossé. Là, on à fond, on était prêt à tout moment parce que le programme à la fédération il était un peu perturbé et tout, mais on est là à tout près, on est là préparé, on est là le match again, là c'est le match de la saison, Inch'Allah, on est les Dirgazan, Inch'Allah pour faire un résultat. Donc même si on a lundi, après on se préparer, après mardi, après il y aura le vendredi, mais on est toujours prêt, Inch'Allah, parce que كنولا كل يوم ندير الخدمات كل يوم سخدميس نكوني كنثولا نقلع ذي خدام اننا نعاد نلعب اننا نعاد نقيم alors نكوني كثيرا on est bien concentré
عندها ان شاء الله نروح ان شاء الله ربولو غير كنا نخمم ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. نو التمرينات اللي ان بو سبيسيال اللي شود عندها ان شاء الله نكون نروح نلقى نيلي دير غازان نسلخ ساتريكو عندها نيلي بريزون باسكو سي ان ماتش اللي ان بو سبيسيال كن ولا اليوسما سي اون ايكيب كونكيرون Alors c'est le match d'Adembien, même les supporters, même les supporters, l'entraîneur et le président, on est présents, même nous venir de Khadmansen, alors c'est à nous de nous إن شاء الله. الشباب أحسن دفاع، اليوسما أحسن هجوم، كيفاش تكون يعني راكم مستعدين باش تلاقاو شي أهداف؟ اليوسما الجميع لعبوا في البولوغين دائما ماركين فوق ثلاثة، يعني كيفاش تعاملوا انتم مع كدفاع؟ وي احنا نكون يعني ثورق لا نتبريباري نزرا دي شغل يتراجعون عندها ان شاء الله هاني دي غيري سور لو تيران عندها ويت كوفريوات نتمع ويغرانا عندها نبريباري السمانه ياكيني يوانش تاكي جوستومون عندها لي ان بلوك سو ان جروب سودي و باسكو نزرا سي ان اتاك يسمى عندي دي بونز اتاكون عندها ان شاء الله هاني لي بريزون باش كني نسحبس ان شاء الله. Justement, Asloé, le président, il veut que vous adorez Salomé. Est-ce que. Non, on est ambitieux باش هاد النوع نسربح ونحرر بولوغين باش باسكو ما الا نروح نخسر سي با لابيل نروح خير كنت خير صافي انا فيك في خير مي نكوني عندها قلق بري عندها قلق دير كازن نهضر مام كارانا عندها الا قد نوا ريزولطا ان شاء الله باش نصفرحوا كل سيبورتورنا نصفرح البريزيدوننا لونطرينور باش كاينين ممنوني هذاك من ديال لا كونفيونس كي يخدم من كارانا. Zara veut dire la défense, là, j'ai fait, c'est la meilleure défense du championnat à l'heure actuelle. Oui, exactement. On a نسعى كثر 4 ماتش عندها ان شاء الله نكمل لا بون فوا نكمل ماذا بينا نكمل كاكيني عندها ديك فول الي ونصون كي سياره عندها ديك فول الي نكمل لا ميور ديفونس ندير نختار نسيي لو ماكسيموم بوسيبل نختارها وان شاء الله نكون نقيم توجور على هوتور. Justement, les espoirs nous ont montré la voie. Non, en tous les cas, c'est. Oui, en tous les cas, tout ça, c'est qu'un match de football, mais comme j'ai dit, c'est un match un peu spécial, c'est un derby, comme on dit, c'est un classico. Inch'Allah, il est un très bon match. C'est un match du duel, il y a beaucoup de duels et tout. Alors, on va essayer comment on va gérer ça. Oui. Une dernière question à Bilal. Après qu'on fasse les deux matchs normalement de défaite, certainement vous savez que là, attention, qu'il y a un qui nous passe l'équipe, pourquoi pas terminer cette phase à descendre au moment de la. Oui, bien sûr, l'objectif, nous connaissons les défenseurs, nous connaissons déjà l'équipe, l'objectif, c'est le maximum possible, نكمل لي ماتش كي دي قيمن نكمل بلا الخساره عندها ان شاء الله نكون اذا غنت الماتش كي نيسما تنتراجعوا طاس قلق شغل مدنيني قلق يموتيفي انا شويه لو تروك كي يقدر نكلي لو بتي بروبليم كيني عندها شغل تنتراجعوا شغل مديام نحار نلعب باسكو نزرات ماتش طاسه تيتراجعوا